Good morning everyone. Karon nga video kay mga to di ay mi og dagat. Dili para maligo, manginhas di ay mi para makalibre mi og sudan. Sa mga walay ikapalit diha og sudan, tara, banimi ninyo. Ingon ani di ay kalisod ang dalan paingon sa among panginhasan. Permi na di ay mi dire maong anad na mi sa dalan. Lisod man pero worth it man pod ang among adtuan. Sure lang nako no, sa una bitaw sa bukid pa mi. Mangadto mig dagat, magbaklay mig pila ka buntod para lang jud makalibre mi og sudan. Manggikan mig alas 3 sa kadlawon, maabot mig dagat alas 10 na taon sa buntag. Mauli mi hapit na taon gabi pero worth it og malipayon man pod mi kay naa mi kuha para sudan. Daghan pod mi magbaklay magtabi sa dalan. Makamingaw jud baya tong sa una ay mga lulo ug lula nako, makauban pa to nako karon. Wala na pero okay ra. Kay naa mampod akong bana og akong anak, ilaha kong gikuyugan. Ingon ana jud siguro ang kinabuhi no, kay dili naman gud ta pabata, pero katong mga kalipay na to sa una nga kuyog pa atong mga apuhan, mabuhat ra man gud gyapon nato kauban atong pamilya karon. Mubalik ta sa panginhas no. Anad na daay kaayo ko manginhas, bisag maghapon ko sa dagat, dili jud ko mapulan, sige pangukab anang mga bato, maura jud na ang obra nga ganahan kaayo ko. Pero dili naman ta kapagusto kay naa naman ti anak nga sige panghagad og puli. Maayo gani wala ni nagpakugos ron kay kasagaran manggod sige ni siya pakugos basta magbaklay na kay kapuyan daw siya. Giparking ra daay namo among motor ato sa unahan no, magbaklay ra mi padulong sa among panginhasan, duol ra man pod. Maayo po nang magbaklay-baklay pod ta para exercise na lang. Nakapantulog ra daay ko ana no, kay ngit-ngit ka pa kaayo mininggikan diri sa balay niya. Naabot mi diri sa dagat kay hayag na. Mga 30 or 50 minutes raguro ang biyahe padulong diri sa mong panginhasan. Ug permi na mi diri kauban silang papa ug mama kung naa sila time para anang mag-birthday diri pod mi kay naa man guni payag-payag diri. Silang mama, dili na kay sila diri permi mag-adto, kami na lang sa kong bana ug anak. Naapo day usa ka dagat nga permi namong giadtuan, dira mi permi mag-overnight kauban silang papa. Dili gyapon para maligo ha, manginhas daay mi para makakuha mig sudan. Nindot kayo nig view diri ay prira daay ni sa tanan no walay bayad. So katong giingon ako giina nga payag nga pwedeng mastihan bitaw. Mauna ang payag o gihimo na sa mga tawo bitaw diri umi kaila ato. Pero free ra nila gipatambayan, wala ray bayad. Nindot kayo og view dira dapita. Hangin-hangin pa, pwede kang makatulog ug makarelax kay kasi imong mga gihnahuna. Naabot na daay mi sa among panginhasan. Kato bitong wala pay bagyong Tino. Kayo daghan ba kining mga bato dirang dapita ay nya nakoy nabantayan ba daghan na pud siya og kanang mga balas no dira daghan nagbato ato. Pero karon wala na kaayo bato, gagmay na lang. Then daghan na pud kay kog mga kinason nga nakit-an nanay mga saang kay ato manggod nga nanginhas mi. Nya wala pa itoy bagyo. Wala jud koy nakit-an kanang mga saang bitaw kanang mga kinason nga dagko, wala. Karon ra paghuman sa bagyo daghan na kaayog kanang nausab diri sa dagat. Ug wala na kayo kay bato nga makit-an. Puros na lang jud siya balas. Kabantay mo anang ubang dagat kay inughunas bitaw sa ilaha, daghan kay sila makit-ang isda. Pero diri bitaw kay kinason ra mo ang makit-an. Layo na kayo ang isda na naguro na sa mga lalom guro. Diri kay wala na kay makit-ang tuyom. Ang makit-an nimo diri no kanang mga balat, mga kinason. Mangin-anak na lang kalabanan. Nang mangin-anak bitaw nga kinason. Kanang sige bitaw kag pangukab og mga bato no, na dagko pa jud kaayo. Nya paglantaw nimo wala di ay kinason nga ning pilit ba. Ambot lang kapuya oy. Kay kalabanan na sa mga kinason no, dito na sila sa gagmay nga bato. Dili na sila sa dagko mo pilit. Kalabanan sa nakit-an akong mga kinason bitaw guys, inana na siya. Kapitan tag-as og kanang sungo, daambot na si tawag ana. Nami na siya tulaon or butangan og gata bitaw. Pero ganahan tani ako makakitag balat og tuyom ba kay mao jud akong gina-crave mong niadto og dagat. Abi nako sa uban nga nag-vlog ba. Abi nako sayon ra kay mag-vlog kana bitaw maglakaw-lakaw sila, then ibili nila ang cellphone, then balikon po na nila. Akong gitryan, lisod man day kaayo, dili day sayon mag-vlog oy. Pero para sa uban okay man pud di siya nga obra. Kay wala kay kanang laing huna-hunaon ara ka sa balay din walay boss nga magmandar sa imuha. Dili baya gyud sayon mag-edit og mag-voice over kay marag wala na kay manahuna ang istorya ba. Balik unsa na lang jud imong manahunaan. Kani ding pag-vlog no kay pataasay og pasensya.
Kay og mubo kag pasensya, dili jud ka pwede ani. Muna sa ganahan mag-vlog dira nya maulaw mo parehas nako. Na ayaw na lang jud mo kapag paulaw-ulaw, magpabaga na lang kita sa naong diri. Kay dili ta anak og kontraktor. Pero bitaw maning kamot ta oy para maabot nato ato ang mga gusto. Kay dili baya tanan ay makuha sa sayon ra nga pamaagi. Ang uban lisod jud kuhaon. Maunang kung naatay mga pangandoy sa kinabuhi, apilan pud nato og pag-ampo para i-guide og tabangan ta padulong sa atong mga pangandoy. Mubalik na dito sa Panginas no, mao na din na akong mga kuha. Nakoy nakuha diri nga kinasunda ka dako ba. Nga first time na akong nakuha diri sa dagat bitaw. Aring dagat among permi Panginasan. Kay kasagaran man gud wala may makitaan nga inana, kalabanan lumban og inana o. Pre anang gipanguha na ako sa video, inana kalabanan. Ug magkugi ra jud ay tano, naagi day tay makuha. Kita pa di kog balat dira ano kanang itom nga balat. Mao din ang klase nga balat nga lapuaan pa siya. Kay kung diretso ra imong kilawon no, kay pait siya. Pero naa man po'y balat nga dili na lapuaan, diretso na lang suka, then makilaw na gid siya, makasud-an na dayon ta. Naay ka usa ato ba nga nanguha kog inana nga balat kanang mga itom bitaw nga balat. Nya wala ko kabalo nga lapuaan pa man diay na dili diretso og kilaw bitaw. Ang ako kay gilimpyuhan ra nako og gibutangan og suka og lamas. Nya pagtilaw nako excited pa jud kay kumutilaw ato, nya pagtilaw nako kay pait kaayo ako kabalo unsay kulang. Mao gidala nako ilaha ka mama ni ingon si mama og papa nga lapuaan pa man ni kay pait man jud ni basta dili lapuaan. Mao tong gilapuaan nila din sila nay gakaon. Napod nakita nako ang bana bagihatag niya sa kuha, mara ko og tuyom niya. Perting gahiya pagdukduk nako, mura siya COVID bitaw. Di ba inana man porma sa COVID. Ya pagdukduk nako murag bato perting gahiya. Napo ko nakitaan diri nga mga kinason gagmay. Dili pa man pwede kuhaon kay gagmay pa pud kaayo. Mao nang nakadesisyon na pud migpuli no mamuli na di ay mi. Kay nagsige nagpanghagad amo ang bata og puli. So pag-abot na mo sa balay guys, kay ako na siyang gibrasyan, kay dili jud madala og hugas-hugas sara kay daghan kay glapok. Ug mao na din na tanan ako ang kuha. Katulura ko na siya gihugasan, nagikuhaan pud nako og kanang tumoy para masupsop ra diretso ba. Nagbutang ra kog sabaw sa kaldero, dayon akong gikuhaan kay daghan ra kay ako ra biya kayo mukaon ani nga kinason ay. Akong bana mukaon siya pero dili kaayo. Saktuhan ra ba. Ako ra jud ang grabe mo mukbang ani. Naay usa ka isda kuha ako ang bana. Kay wala man siya lure, kanang lure ba kanang ipaon bitaw. Maong wala siya kay kuha nga isda. Ako anad nang giasinan guys, pag human ako ang gibitsinan gamay. And biyaan lang tana pila ka minuto kay maluto na dayon na siya, pinugbukal ana, okay na siya. Ito sang takloban, then pahinayan na to ang kayo. Biyaan ra tana siya kadali kay mabukal na siya iyaha. So akong gibalikan, bukal na siya, naukab na yung shell. Then mga on nami. Salamat sa paglantaw. Bye!